आगे बढ़ते हैं जी। बलूचिस्तान में कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में पेश आने वाले हौलनाक दोहरे कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकामी अदालत ने मरकजी मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। इस लर्जा खेज वाक़े पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को तलब किया था। अदालत ने वाज़े किया था वाक़े में मुलव्वस तमाम अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कबर कुशाई के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वाक़े की संगीनी को मज़ीद बेनकाब कर दिया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक खातून को 7 जबकि मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। मकतूला की उम्र तकरीबन 37 से 38 बरस बताई गई है, जिसके जिस्म पर वाज़े ज़ख्मों के निशानात मौजूद हैं। खातून के बाजू पर नूर बानो बीबी नाम कुंदा है और उसका ताल्लुक सतकज़ई कबीले से बताया गया है और वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें जोड़े को फायरिंग करके कातिल करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये वीडियो ना सिर्फ अवामी गम व गुस्से का बाइस बनी बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तवज्जो भी संगीन जुर्म की जानिब मबजूल करवाई गई है और पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्वस होने के शुबे में बशीर अहमद समेत 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सतकज़ई कबीले के सरबराह शेरबाज सतकज़ई और उनके 4 भाई और 2 ज़ाती मुहाफ़िज़ भी शामिल हैं। शेरबाज सतकज़ई का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अब अदालत ने कबल मंजूर कर लिया था और मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर संगीन दफात भी शामिल की। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अवाम में इतना गम गुस्सा पाया जाता है कि लोग अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से इनको अगर कत्ल किया गया तो इसी तरह से इंसाफ ये होना चाहिए कि जो जरगे ने फैसला सुनाया वो सारे जरगे के साथ भी यही कुछ होना चाहिए। खैर इंसाफ होता नज़र आएगा, क्योंकि जितने हम कल से भी इस मौजू पर बात कर रहे हैं और जितने नुमाइंदगान हैं, हुकूमती नुमाइंदगान हैं, वो कह ही रहे थे कि इस मौके पर हम ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन ये कोई ऐसा केस है जो सोशल मीडिया पर आ गया और इंतज़ामिया कोई 2 महीने बाद जी अपनी जो गफलत की नींद है उससे जागी और मुतहरिक हुई। अगर ये सोशल मीडिया पर ना आता तो शायद उस तरह से वाक़े पर नोटिस भी ना लिया जाता, क्योंकि हज़ारों बार हम ऐसे केसेस देख चुके हैं जो शायद मंजर आम पर ही नहीं आते और कितने मजलूम लोग, कितनी लड़कियां, कितनी ऐसी मजलूम ख़वातीन हैं जो अपनी जानों का ज़िया कर बैठती हैं और इंतज़ामिया हरकत में नहीं आती। तो इंतज़ामिया पर भी ये सवालिया निशान है कि 2 महीने बाद इस वाक़े का नोटिस लिया गया है और जिरगे के हवाले से कि कोई ख़ास कवानीन मौजूद नहीं है। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ाहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों की रिवायात चलती आ रही हैं, ये जिरगा सिस्टम है और कहा जाता है जी जो रिवायात चलती आ रही हैं उन्हीं पर अमल दरामद हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाअसर हैं और कुछ गरीब, मजलूम, कमज़ोर लोगों को इस चीज़ का निशाना बनाते हैं, जिरगे की नज़र हो जाते हैं। तो जिरगा सिस्टम में क्या कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ये शायद बलूचिस्तान में नहीं है। आपके यहाँ सिंध के अंदर कारोकारी है, हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जाएं तो वहाँ पे स्वरा का कंसेप्ट है। पंजाब के अंदर भी इसी तरह पंचायतें हैं और जो मकामी आपके जो पंचायत के लोग हैं या जिरगों के लोग हैं, इस किस्म के फैसले करते हैं। मेरे ख्याल में जिरगा अगर मकामी तौर पर है, उसे कोई इंडोर्समेंट हासिल नहीं है गवर्नमेंट की, तो गैर कानूनी और डिसीजन भी गैर कानूनी है। किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि आप किसी भी इंसान को, चाहे उसने कोई जुर्म भी किया हो। लेकिन अब इस वाक़े के अंदर काफ़ी चीज़ों को ट्विस्ट किया जा रहा है। कोई इसको पहले की शादी का वाक़या करार दे रहा है, कोई जो है वो इलिसिट रिलेशंस का करार दे रहा है। लेकिन आपके यहाँ मुल्क का कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। बेशक अदालतें और कवानीन शायद उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ख़ास तौर पर जब इन्फ्लुएंशियल इन्वॉल्व हो और इस तरह के वडेरे और जो इलाके के ताकतवर लोग होंगे तो वो इस तरह के फैसले करते हैं। मेरे ख्याल में ये गैर कानूनी फैसला है। एक जो सरदार है उनको अरेस्ट भी किया गया है, 11 और मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कानून जो अपना ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन लेगा। जो सरफराज मुफ्ती हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम इंसाफ करेंगे। साथ साथ अब डिपेंड करता है, स्पेशल आपने इसको हवाले कर दिया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के। अब देखना ये है कि वो किस हद तक इन्फ्लुएंशियल लोगों को सजा दे सकते हैं, क्या दायरा-ए-कार इख्तियार किया जाता है, क्या अदालतें भी वाकई इतनी ताकतवर हैं कि अगर इतना बड़ा जुर्म हुआ है और उसकी सज़ा उनको देंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला हमारी अदालतों और हमारे जो इंसाफ के निज़ाम का है, क्योंकि जब आप इंसाफ नहीं दे सकते तो इस तरह लोकल वडेरे, पंचायत या इलाके के जो साईं और जागीरदार हैं वो इस किस्म के फैसले करते हैं। अच्छा शाह साहब, अगर हम सर ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने अभी अदालतों का जिक्र किया है तो गालिबन 2019 की बात है कि
اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو جرگے ہیں اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کی کوئی قانونی جو ہے وہ ان کو کور نہیں دیا جا سکتا. اگر اس فیصلے میں یہ سامنے آ چکا ہے تو اس کے بعد یہ جرگے کیوں ہوتے ہیں, کیوں ہونے دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک جرگے کے فیصلے پر ایسے سنگین واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ تو آپ کی پور گورننس ہے, اور بلوچستان جیسے علاقے میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ بہت سارے علاقوں میں نہیں, آپ اوران چلے جائیں, آپ سبی چلے جائیں, آپ قلعہ عبداللہ چلے جائیں, قلعہ سیف اللہ چلے جائیں, وہاں کیا حالات ہیں؟ میرے خیال میں وہاں تو بیسک انسانوں کی ضروریات جو ہے وہ موجود نہیں ہے. پولیس آپ کی دن کو گھروں سے نہیں نکل سکتی, لا انفورسمنٹ کے حالات بڑے خراب ہیں. دیکھیں جرگے کی جب آپ اسپیسیفک بات کریں, کوئی جرگہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق انلیس اس کو گورنمنٹ کی انڈورسمنٹ حاصل نہ ہو. اب جرگے کیوں ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز ہوتی ہیں, اس میں علاقے کے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو باقاعدہ گورنمنٹ کی اور پولیس کی جو ہے وہ انڈورسمنٹ حاصل ہوتی ہے. اور یہ تمام فیصلے جب ہوتے بھی ہیں, اگر آپ کے جائیداد کا مسئلہ ہے, تھوڑا بہت جھگڑا ہے, یا آپ کے کوئی تھوڑے بہت مویشیوں کا مسئلہ ہے, وہ ان مسائل کو حل کرتے ہیں. لیکن انسانوں کے حوالے سے اس قسم کی پنچایتیں اور اس قسم کے جو جرگے ہیں یا جو گیدرنگز ہیں, لیکن ظاہر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلے کمزور لوگوں پر زیادہ مسلط ہوتے ہیں. کوئی بااثر لوگوں کے لیے تو جرگہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں سناتا, اور اگر یہ سسٹم چلتا ہی آ رہا ہے تو اس کو ختم کیسے کریں گے؟ حکومت انتظامیہ کیوں ایکشن میں نہیں آتی؟ ہمیشہ ایک حادثے یا سانحے کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے؟ جو ٹرائبل معاشرہ ہے وہاں پہ ٹرائبل سسٹم, اس کی ٹرائبل سرکمسٹانسز ہیں, ٹرائبل ٹریڈیشن ہے. لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پولیس تھانوں اور ان چکروں میں نہ پڑیں اور مقامی طور پر اپنے ریزولوشن جو کریں اپنے ڈسپیوٹس کا. اب جو غیرت کے نام پہ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ میرے خیال میں آپ کے بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے جو ڈیولپڈ ایریا ہیں ان کے اندر بھی ہو رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے اس قسم کے معاملات میں پھر جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ملک کے قوانین ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. قانون تو موجود ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جرگے غیر قانونی تو کیوں ہو رہے ہیں, تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اب جرگہ کرنے والا کون ہے؟ یہ وہی طاقتور شخص ہے, اس کے گرد جو ہے وہ 50 اس کے مسلح افراد ہیں اور اس کے پاس مسلح لوگ ہیں. معاشرے کے اندر اس کی طاقت ہے, پولیس اس سے ڈرتی ہے, قانون جو ہے اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا. تو یہ تمام مسائل آپ کے لیے ہوں گے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ جی کیوں ان کو روکا نہیں جاتا, میرے خیال میں روکا جانا چاہیے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل ہیں چھوٹے موٹے جو کہ مقامی سطح پہ حل کیے جا سکتے ہیں, مقامی اصلاحی کمیٹیاں ہیں, آپ کے ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز ہیں, لیکن اگر ان کو مقامی پولیس اور مقامی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی سرپرستی حاصل ہے تو چلے آپ مان سکتے ہیں. لیکن اس کیس میں سمجھتا ہوں آپ ٹرائبل ایریا کے اندر دیکھیں جو خاص طور پر ہماری بارڈر کے ساتھ بیلٹ ہے, چاہے بلوچستان کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی ہے, وہاں پہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن وہ ایف سی آر کے قوانین تھے, انگریزوں کے زمانے کے بالکل, جس میں کافی فیکٹرز جو ہے شرازی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بہت سے فیکٹرز انوالو ہیں. اور جیسے کہ قبائلی بیلٹ کا آپ نے ذکر کیا, ان کی اپنی روایات ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک گورننس بہت سنگین جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور گورننس یہ دعوے تو کرتی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, بعض افراد جو لوگ ہیں وہ قانون کے دائرے میں آئیں گے. کل سے ہم یہ دعوے وعدے تو سن رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جرگہ جس نے یہ فیصلہ سنایا اور ان کی جو غیرت جاگی, اتنے سارے لوگوں کی ایک خاتون کو گولیاں مارنے کی, تو یہ غیرت یہاں پہ غیرت کیوں نہیں جاگی؟ تو اس پر ضرور کارروائی. سوسائٹی نے بھی بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا ہے کہ جی یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, ان لافل ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پر کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.